আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা শিখব বডি পার্টস। বডি পার্টসকে ফিনিশে বলা হয় রুমিনোসেট। রুমিনোসেট। চলুন শুরু করা যাক। kasvot face. kasvot face. otsa forehead. otsa forehead. Silma eye. Silma eye. Nena nose. Nena nose. Puski cheek. Puski cheek. Su mouth. Su mouth. Leuka zo. Leuka zo. Kurku neck. Kurku neck. Holy lip. Holy lip. Hummus tooth. Hummus tooth. Corva ear. Corva ear. Hyukset or tukka hair. Hyukset or tukka hair. Vartalo body. Kasivarsti arm. Kasivarsti arm. Sormi finger. Sormi finger. Kasi hand. Kasi hand. Ranta breast. Ranta breast. Vatsa stomach. Vatsa stomach. Yalka foot. Yalka foot. Polvi knee. Polvi knee. Nilka ankle. Nilka ankle. Varvas toe. Varvas toe. Silka back. Silka back. Kunarpa elbow. Kunarpa elbow. Ranne wrist. Ranne wrist. Olkapa shoulder. Olkapa shoulder. Pa head. Pa head. আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন।
আমাদের কোনো ভিডিও বুঝতে অসুবিধা হলে আমাদেরকে কমেন্ট করুন। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ সবাইকে। Kiitos. Moikka. Nähdään taas. আল্লাহ হাফেজ।